Halo semuanya, kenalin saya Kakak Cantik yang akan men-share cerita berbahasa Mandarin yang akan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tentunya cerita yang sangat menarik dan banyak hal penting dan berharga yang patut untuk dipelajari. Nah, jika lupa jangan lupa like, follow, dan tekan tombol subscribe. Jika ingin belajar Mandarin bisa chat personal saya di profil saya. Oke, kita akan mulai dengan Lincoln Jingxuan. Lincoln itu Lincoln, Jingxuan itu kampanye. Lincoln Jingxuan itu kampanye Lincoln。林肯出生在美国肯塔基州哈丁县的一个农民家庭里。林肯出生 itu lahir di美国Amerika Kentucky州 itu Kentucky State 哈丁县 Hardin County 的一个农民家庭里，一个 sebuah nomin petani jati keluarga. Li sendiri artinya di dalam. Jadi Lincoln 出生在美国肯塔基州哈丁县的一个农民家庭里。Jadi Lincoln itu lahir dari sebuah keluarga petani yang tinggal di Hardin County, Kentucky State, Amerika. 1860年林肯以共和党人的身份参加总统竞选。Di nian sendiri artinya tahun 1860 Lincoln itu dengan atau untuk 共和党人 itu Republikan 身份 itu status 参加 ikut atau berpartisipasi 总统 presiden 竞选 kampanye. Jadi di tahun 1860 Lincoln dengan status sebagai Republikan ikut dalam kampanye presiden. 当时他最强有力的对手是大富翁道格拉斯。saat itu 当时dia 最 paling 强 itu kuat 有力 最强有力 jadi dia yang paling kuat 对手 itu lawan dia yang paling kuat 是大富翁 itu adalah orang kaya dan berpengaruh Douglas atau Douglas. Jadi 他最强有力的对手是大富翁 Douglas. Jadi lawan paling kuatnya dia dan yang paling berpengaruh itu adalah orang kaya dan berpengaruh Douglas. 狂妄的道格拉斯租用了一辆富丽豪华的金山列车，还在车后放置了一门礼炮。Jadi 狂妄itu artinya arogan. Jadi Douglas yang arogan itu menyewa 就是富丽豪华 itu sangat cantik dan mewah. 竞选列车 itu artinya kereta atau kendaraan kampanye. Jadi Douglas yang arogan itu menyewa sebuah kendaraan kampanye yang sangat cantik dan mewah atau megah. 还在之后放置了一门礼炮。还在 dan lagi atau masih 之后 di belakang kendaraan 放置 itu meletakkan 一门礼炮 itu kayak senjata hormat atau kayak petasan. Jadi di bagian belakang kendaraannya masih diletakkan satu petasan atau kayak senjata kehormatan kayak gitu. Dan 每到一个竞选地点 itu setiap 到 sampai atau tiba 一个 sebuah 竞选 kampanye 地点 itu lokasi atau tempat. Jadi setiap
tiba di satu lokasi kampanye, 他就鸣炮30响，dia lalu menyalakan itunya, kembang apinya dengan 30 kali bunyi atau suara, atau membunyikan senjatanya sebanyak 30 kali. Hai, Ming Yue Dui Zou Yue masih meminta tim paduan suara membunyikan alat instrumen atau membunyikan irama musik. 声势非常好大. Momentumnya tuh sangat besar atau sangat luas. 道格拉斯得意洋洋地说，Douglas itu apa ya? Douglas itu dengan sengaja dan bangga mengatakan, 我要让林肯这个乡巴佬闻闻贵族的气味. Aku mau membuat Lincoln orang udik ini jadi xiang balau, itu artinya orang udik. 闻闻贵族的气味, 闻闻itu mencium, 贵族itu orang berdarah biru atau hartawan, 气味 itu baunya. Jadi aku ingin membuat si udik Lincoln mencium bau bangsawan, atau keju itu bangsawan. 面对道格拉斯的嚣张气焰，林肯毫无惧色。面对 itu menghadapi Douglas 嚣张气焰, kesombongan atau keangkuhan Douglas, Lincoln 毫无惧色, 毫无 sedikit pun tidak, 惧色 terlihat takut. 他照样买票冲刺去竞选. Dia masih aja, 照样 itu masih aja, 买 itu beli, 票 tiket, 乘车 naik kendaraan, 去 pergi 竞选 kampanye. Jadi 面对道格拉斯的嚣张气焰，林肯毫无惧色，他照样买票乘车去竞选. Jadi menghadapi Douglas, kesombongan Douglas, Lincoln sedikit pun tidak takut. Dia masih aja beli tiket kendaraan pergi untuk kampanye. 每到一站 setiap tiba di satu stasiun, 他就登上朋友们为他准备的马车。dia 就 lalu 登上itu ketemu 朋友们 teman-teman 为他 untuk dia 准备的马车 menyiapkan jadi kendaraannya yang udah disiapkannya. 发表竞选演讲 lalu mengutarakan pidato kampanyenya. 曾经有人问我拥有多少财产. 曾经 pernah 有人 ada orang 问我 tanya saya 拥有 punya 多少 berapa banyak 财产 harta kekayaan. 我的回答就是 jawaban saya yaitu 就是yaitu 我有一个妻子和3个儿子. Saya punya seorang istri, 妻子 istri, 和 dan 3个 3 儿子 anak laki-laki. 他们都是我的无价之宝. 他们 itu mereka 都是 semuanya 我的无价 itu tak ternilai harganya. Jadi 之宝 itu barang berharga. Jadi dalam satu kalimat ini 曾经有人问拥有多少财产，我的回答就是我有一个妻子和3个儿子，他们都是我的无价之宝。
Pernah ada orang yang bertanya ke saya, kamu punya berapa harta kekayaan sih? Saya menjawab, saya punya seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Mereka semuanya adalah harta yang paling berharganya saya. 除此之外，我还租有一间办公室。除此之外, selain itu, selain yang diutarakan di atas tadi, 我还租 saya masih menyewa. 租 itu menyewa. 有一间 ada satu ruang 办公室 kantor. 室内 di dalam ruangan. 有一张 ada satu 办公桌 meja kerja. 和 dan 三把椅子. Itu sendiri artinya kursi, 3 kursi. 墙角 di sudut tembok, 还有 masih ada 一个大书架. 书架 sendiri artinya rak atau lemari buku. Ta besar. 大书架 itu lemari buku yang besar. 加上的书指加上的书指的每个人读一读. Jadi 加 itu rak, 加上 di rak, 加上的书 berarti buku yang ada di atas rak, 值得 benar-benar berarti atau sangat worth it, sangat berharga. 每个人 setiap orang, itu untuk dibaca. Jadi kalimat ini gimana? 除此之外，我还租有一间办公室，室内有一张办公桌和3把椅子，墙角还有一个大书架，架上的书值得每个人读一读. Jadi, selain itu, saya masih menyewa satu kantor. Di dalamnya ada 1 meja dan 3 kursi. Di sudut dinding masih ada 1 rak buku besar, dan di buku di atas rak tersebut itu sangat berharga atau sangat layak untuk dibaca setiap orang. 我本人既贫穷又瘦弱，我实在没有什么可以依靠的了. Saya 本人 sendiri, 既 贫穷 selain miskin, 贫穷 miskin, 又 dan lagi 瘦弱 kurus dan lemah. Oke, 我实在 itu benar-benar, 没有什么 没有 itu enggak ada, 什么 apapun, 可以 bisa, 依靠 bersandar. 唯一可以靠的就是你们. 唯一 satu-satunya 可以 bisa 依靠 bersandar 就是yaitu 你们 kalian. Arti kalimat ini yaitu 我本人既贫穷又瘦弱，我实在没有什么可以依靠的了，唯一可以依靠的就是你们. Saya sendiri selain miskin dan kurus lemah, saya sebenarnya benar-benar nggak ada apapun yang bisa saya untuk bersandar. Satu-satunya yang bisa buat bersandar yaitu kalian. 不久，选举结果出来了，林肯获得了胜利，当选为美国第16任总统. 不久 nggak lama, 选举结果, pemilu, hasil pemilu, 结果 itu hasil, 选举 itu pemilu, 出来了 keluar, Lincoln 获得了 itu mendapatkan, 胜利 kemenangan, 当选 saat pemilihan tersebut, saat pemilu, 美国 Amerika 第16 ke-16 任 menjabat 总统 presiden. 这里道格拉斯始料未及，这ini Link membuat Douglas 始料未及, tak bisa menduga
tak bisa menduganya. Jadi artinya 不久选举结果出来了，林肯获得了胜利，当选为美国第16任总统，这令道格拉斯始料危机。Tidak lama, hasil pemilu keluar. Lincoln mendapatkan kemenangannya. Di saat pemilu tersebut, untuk pemilihan tersebut sebagai menjabat sebagai presiden ke-16 Amerika. Dan ini membuat Douglas tidak bisa menyangkanya. 小中见大, dari hal kecil kita bisa melihat sesuatu yang besar. 穷小子，林肯能出乎意料地赢过大富翁道格拉斯，是因为他拥有最宝贵的财富——真诚。Jadi, 穷小子, 穷 itu miskin, 小子 itu anak kecil. Jadi anak kecil yang miskin. Lincoln 能出乎意料，出乎意料 能 sendiri artinya bisa. 出乎意料 itu di luar prediksi atau di luar perkiraan setiap orang. 赢过 menang, 大富翁 orang kaya besar berpengaruh, Douglas, 是因为 karena dia 拥有 punya 最宝贵，最 sendiri artinya paling, 宝贵 artinya berharga, 财富 artinya kekayaan, yaitu 真诚 itu artinya kejujuran. Jadi anak kecil yang miskin Lincoln bisa membuat orang tak menyangka bisa menang dari Douglas, seorang kaya bangsawan, karena dia mempunyai harta yang paling berharga, yaitu kejujurannya. 真诚的对待别人，就能赢得别人的尊重和支持。真诚 itu kejujuran, 对待 memperlakukan 别人 orang lain, 就能 baru bisa 赢得 menang 别人 orang lain, 尊重 respect atau hormat, 和 dan 支持 dukungan atau support. Jadi secara jujur memperlakukan orang lain baru bisa memenangkan respect dan support dari orang lain. Oke, cerita kurang lebih seperti itu. See you, 再见。